بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر جی ایم چودھری اور میں آپ کے پاس انتہائی معلوماتی، سیاسی، معاشی، بین الاقوامی اور دوسرے آئینی امور جو ہیں ان کے متعلق پروگرام لے کر حاضر ہوتا ہوں تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ کیا جا سکے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسے ملک کی سٹوری کہانی رکھنے جا رہا ہوں جس ملک نے دنیا میں بہت زیادہ ترقی کی اور دنیا کو حیران کر دیا۔ پاکستان کی طرح نہیں کہ جس میں کرپشن، بیڈ گورننس اور فراڈ ہی فراڈ ہے، ہر شخص لوٹنے میں مصروف ہے۔ یہ کون سا ملک ہے؟ یہ ملک ہے سنگاپور۔ کیا سنگاپور جو ہے اس کی ترقی کا راز کرپشن میں تھا یا کرپشن کے خاتمے میں؟ تو اس سے پہلے کہ میں پروگرام شروع کروں، میں آپ کو کچھ بنیادی معلومات فراہم کرتا ہوں۔ تو آج چونکہ سنگاپور کا جو آزادی کا دن بھی ہے، تو اس موقع پر میں سنگاپور کی عوام اور حکومت کو ان کے اس آزادی کے دن پر مبارکباد بھی دیتا ہوں۔ تو سنگاپور جو ہے یہ ایک چھوٹا سا آئی لینڈ ہے، چھوٹا سا ایک جزیرہ ہے جس کا نام ریپبلک آف سنگاپور ہے۔ اس کا موٹو بڑا دلچسپ ہے، وہ ہے کہ آن ورڈ سنگاپور، یعنی کہ سنگاپور آگے کو بڑھتا ہوا۔ اس کی جو ڈیٹ آف انڈیپینڈنس ہے یہ 9 اگست 1965 ہے، یعنی کہ یہ وہ وقت ہے جب پاکستان ایک بہت بڑی جنگ کی تیاری یعنی کہ 1965 وار کی طرف جا رہا تھا۔ تو اس کے بعد اس کی جو ایریا ہے جی، یہ آپ حیران ہوں گے کہ اس کا جو ایریا ہے وہ 733 اسکوائر کلومیٹر ہے۔ آبادی اس کی 54,53,600 ہے اور اس کی جو پاپولیشن ڈینسٹی ہے وہ 7,804 پرسنز پر کلومیٹر ہے۔ ان کی قومی لینگویج مالے ہے، اگرچہ اس کا سارا بزنس جو ہے وہ انگلش میں کیا جاتا ہے۔ یہاں پر بہت زیادہ مذہب پائے جاتے ہیں، مثلا اس میں بودھزم سب سے زیادہ ہے جو 31.1% ہے۔ اس کے بعد بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا کوئی مذہب نہیں ہے، یعنی کہ وہ 20%۔ 18.9% کرسچنز ہیں، 15.6% مسلمز ہیں، 8.8% تاؤزم پر یقین رکھتے ہیں، 5% ہندو ہیں اور 6% دوسرے ملے جلے مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ لیکن جناب بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ اتنی زیادہ ریلیجیس کمیونٹیز ہیں لیکن ان میں بہت زیادہ اتفاق اور اتحاد پایا جاتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو صرف سنگاپور کے نام سے شناخت کراتے ہیں۔ وہاں پر کبھی یہ جو ریلیجیس انٹالرنس ہے وہ آپ کو دیکھنے میں نہیں ملے گی۔ وہ ایک انصاف پر اور گڈ گورننس پر مبنی ملک ہے۔ سنگاپور کا جو جی ڈی پی ہے یہ $701 بلین ہے، جو کہ دنیا میں 38 نمبر پہ ہے۔ اس کی جو کرنسی ہے وہ سنگاپورین ڈالر ہے۔ ڈرائیونگ یہاں پر لوگ لیفٹ ہینڈ کرتے ہیں اور اس میں جو ان کی لیجسلیچر ہے اس کو پارلیمنٹ کہا جاتا ہے اور برطانیہ کی طرح یہاں پر یونٹری سسٹم ہے۔ یہ دیکھیں، یہ جو سنگاپور ہے آزادی سے پہلے جو ہے یہ ملیشیا کا حصہ تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ اس کی جو وائبرنٹ لیڈرشپ تھی اور اس میں جو سب سے نمایاں شخص جو ہے وہ لی کوان یی تھا، جس کو LKY بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بڑا ایک خوش قسمت شخص تھا، انتہائی آنیسٹ شخص تھا کہ اس شخص نے جب یہ ملائیشیا کا حصہ تھا سنگاپور، تو ملائیشیا کی پارلیمنٹ میں جو سنگاپور کے لیے سیٹ تھی وہاں سے یہ نمائندہ منتخب ہوتا رہا اور اس طرح یہ 23 مارچ 2015 تک یہ سنگاپور کی جو پارلیمنٹ ہے اس کا رکن رہا، یعنی کہ 91 سال کی عمر میں اس کی وفات ہوئی اور اس وقت بھی یہ سنگاپور کی جو پارلیمنٹ ہے اس کا رکن تھا۔ اس کی پارٹی جو ہے وہ پیپلز ایکشن پارٹی تھی، جس کو PAP بھی کہتے ہیں۔ اور اس شخص نے جو فرسٹ ٹائم جو ہے جو ملیشیا کی پارلیمنٹ تھی اس کی ممبرشپ اس نے
22 अप्रैल 1955 में हासिल की। उस वक़्त देखें कि इसकी उम्र को बहुत ज़्यादा नहीं थी, चूँकि इसकी जो बर्थ है वो 1923 में हुई थी, यानी कि ये इंतहाई यंग शख्स था। तो इस तरह उसके बाद ये मुसलसल जो है ये वहाँ पर उनकी पार्लियामेंट का हिस्सा रहा, और एक लंबा अरसा, यानी कि जब सिंगापुर जो है उसने आज़ादी हासिल की तो ये उसका प्राइम मिनिस्टर भी रहा, और ये एक बहुत तवील यानी कि 31 साल का अरसा है जो 5 जून 1959 से शुरू होकर 27 नवंबर 1990 तक जाता है। यानी कि ये शख्स ज़िंदगी में 31 साल तकरीबन प्राइम मिनिस्टर रहा, लेकिन उसके बाद भी अपनी पार्लियामेंट का मेंबर रहा। अब देखें हुआ क्या। देखें ये एक सिटी स्टेट है जिसमें जो बड़ा जजीरा है उसका रकबा तकरीबन जो 18 माइल्स का है, और उसके बाद छोटे छोटे जजीरे हैं जिन पर यह मुल्क वाक़या है। और बड़ी दिलचस्प सूरत हाल ये है कि जब से इस मुल्क ने आज़ादी हासिल की है, इसने अपने रकबे में तकरीबन 25% के करीब इजाफ़ा किया है। वो कैसे इजाफ़ा किया है जनाब, ये समंदर से ज़मीन जो है उसको रिक्लेम करते हैं और फिर उस पर बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जाती हैं। अगर आपको सिंगापुर जाने का इत्तेफाक हुआ है तो यकीनन आपने देखा होगा कि ये एक इंतहाई खूबसूरत मुल्क है, एक इंतहाई नज़्म व ज़ब्त वाला मुल्क है। तो अगर आप सिंगापुर नहीं गए तो फिर यकीनन अगर कभी आपको मौका मिले तो आपको इसे देखना चाहिए। लेकिन एक छोटी सी हकीकत है कि इंतहाई छोटा सा मुल्क है, लेकिन इक़्तिसादी तौर पर इंतहाई मजबूत मुल्क है। अगर आप गाड़ी पे ट्रैवल कर रहे हैं तो 10-15 मिनट में सिंगापुर जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, इसका रकबा बहुत ज़्यादा है, इसके पास वसाइल बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन पाकिस्तान ने तरक्की क्यों नहीं की? तो इसका जवाब बड़ा सिंपल है कि ये जो ली कुआन यू था, ये एक इंतहाई पुरअज़म किस्म का शख्स था। सिंगापुर में भी बाकी एशियाई मालिक की तरह शदीद किस्म की करप्शन थी। तो इस शख्स ने जितने भी करप्ट लोग थे, चाहे वो पॉलिटिशियन थे, वो अफसर थे या कोई भी शख्स था, उन तमाम को अदालती प्रोसेस से गुजार कर उनको सख्त सज़ाएं दिलवाई। और आज सिंगापुर जो है उसमें कोई शख्स जो है वो करप्शन करने के मुतल्लिक सोच भी नहीं सकता। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता जाऊँ कि कोई भी रियासत, कोई भी ख़ानदान, कोई भी कबीला या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या इदारा जो है वो उस वक़्त तक कामयाबी के साथ नहीं चल सकता अगर उसमें गुड गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी या फिर उसमें शफाफियत और मेरिट ना हो। पाकिस्तान में ये सारी की सारी चीज़ें एब्सेंट हैं, और नतीजा ये है कि पाकिस्तान पहले टूटा और उसके बाद आज भी पाकिस्तान एक क्राइसिस की सी सूरत हाल में से गुज़र रहा है। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि पूरी दुनिया में जिन लोगों पर करप्शन के चार्जेस लग जाते हैं या करप्शन के केसेस चल रहे होते हैं, वो जेलों में होते हैं या अपनी जो बरियत है उसको साबित करने में मसरूफ़ होते हैं। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि वहाँ पर ऐसे अफराद जो हैं उनको हाकिम बना दिया जाता है, वो वज़ीर आज़म बनते हैं, वो सदर बनते हैं। तो इसी तरह ब्यूरोक्रेसी में भी जो करप्ट तरीन अफसर है वो सबसे कीमती और प्राइस पोस्ट हासिल करता है। तो अगर ऐसे ही रहेगा तो फिर पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं कर सकेगा। सिंगापुर का जो मॉडल है इसकी बहुत सारे लोग बात करते हैं, लेकिन सिंगापुर का जो मॉडल है उसको फॉलो करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सिंगापुर का मॉडल गुड गवर्नेंस, मेरिट, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी पर मुश्तमिल है। सिंगापुर की अदालतों में करप्शन के केसेस के फौरी फैसले किए जाते हैं, अगरचे सज़ाएँ बहुत ज़्यादा सख्त नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद फौरी तौर पर सज़ाएँ दे दी जाती हैं। तो देखें कि जो भी मुल्क और जिस मुल्क का भी अदालती निज़ाम जो है वो करप्ट लोगों को सज़ाएँ दिलवाने की अहलियत रखता है, उस मुल्क में करप्शन नहीं होगी। पाकिस्तान भी
सिंगापुरियन मॉडल जो है उसको फॉलो कर सकता है, लेकिन उसको फॉलो करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर सबसे पहले करप्शन का ख़ात्मा किया जाए। तो अब पाकिस्तान मुआशी तौर पर इस सतह पर पहुँच चुका है कि पाकिस्तान जो है उसको करप्शन में या फिर पाकिस्तान की जो बका है, इन दोनों में से किसी एक का इंतखाब करना पड़ेगा, क्योंकि जो करप्ट सिस्टम की हामिल रियासतें हैं वो बहुत देर तक कायम नहीं रहती। देखें, ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलग क्यों हुआ? ये जो हमारी वेस्ट पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी, सिविल सर्विस या फिर और जो मुख्तलिफ अदारे थे, उन्होंने वहाँ पर इतनी एक्सप्लॉयटेशन और बेइंसाफ़ी की कि नतीजतन जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग बंगाली थे, उनको ये फ़ैसला करना पड़ा कि वो पाकिस्तान के साथ नहीं रहेंगे। तो आज भी पाकिस्तान उसी किस्म के चैलेंजेस का सामना कर रहा है। तो अगर आज हमने गुड गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, मेरिट, कॉम्पिटेंस और अकाउंटेबिलिटी को ऑप्ट ना किया तो फिर पाकिस्तान का मुस्तकबिल को अच्छा नहीं है। तो इसके लिए सिंगापुरियन मॉडल जो है वो एक अच्छा मॉडल हमारे लिए रहनुमाई फ्राहम कर सकता है। इसके साथ ही मैं डॉक्टर GM चौधरी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इजाज़त दें और मेरा चैनल जो है इसको आप सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।